जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानू आज वीडियो रे स्वागत। प्रिय बंधु माने आज प्रसंग रही ब्राह्मी स्थिति आमे क्या कहवा। ब्राह्मी स्थितिर अर्थ है जो पुरुष माने ब्रह्मरे स्थित होती ब्राह्मी स्थिति कहती। तेणु केउ पुरुष माने यही ब्राह्मी स्थितिर अंतर्गत। तेणु आमे देखिबा संसार रे व्यक्ति माने एमिति भाव अछंती जो माने कि संपूर्ण अहंकार रहित तांको पाखरे अहंकार केबे हेले भी न थाए। तांको पाखरे जेहेतु अहंकार न थाए व्यक्ति सबुले ता निज पाखे तार व्यक्तित्व नष्ट हो जाए थाए। संसार प्रति अहंकार नष्ट हो जाए संसार प्रति तार कौन सी मोह न थाए। तेणु तार निज पाखे व्यक्तित्व नष्ट हो जाए। तेणु यही व्यक्ति माने सबुले ब्रह्मरे स्थित थांती। तेणु आमे वर्तमान विचार करिबा जे यही ब्रह्मपुरुष स्थित व्यक्ति माने तांकर आचरण किपरि से माने संसार रे किए सत किए असत से जानी पारंती। तेणु सत जिनस को सब से ग्रहण करथांती, असत जिनस को पाखरु वर्जित करथांती। तेणु जो ब्राह्मी स्थिति ये ब्राह्मी स्थिति अंतर्गत जो पुरुष माने थांती से माने केतेबेले हेले इंद्रिय अधीन न थांती, इंद्रिय वशरे से न थांती। से माने सबुले परमात्मा भितर निज मन को स्थित करी ब्रह्मपुरुषर स्थिति को जानी पारि थांती। तेणु यही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होबाकु हेले आम मानकु सबुबले ईश्वरंकर स्मरण सदा सर्वदा अभ्यास रखा पड़ो। आउ यही अभ्यास सबुले रहिबा द्वारा कौन हुए ना शेष समय आमे ब्राह्मी स्थिति रे पहुँची परिबा। देखंतु जे यही ब्राह्मी स्थिति एभली एक जिनस आप स्थान काल पात्र आ विचार भी कौन आवश्यक न थाए। ये स्थिति निजर प्रारब्धवशतः कौन शुभ संस्कार हो किंबा कौन साधु संत का आशीर्वाद हो कि भगवान को अहित्य कृपार हो ये तत्काल भावे फलप्रद हो मनुष्य को कृपा मिल जाए। तेणु यही जो संत पुरुष हो भगवान को अहित कृपा हो आंकर आशीर्वाद रे जो कृपाटा मिलता है से हठात कि कौन सी व्यक्ति यदि अंतकाल रे चली जाए सी ब्राह्मी पुरुष रे स्थिति हो जाए। तेणु किछि व्यक्ति कहती जे तांको मन भितरे धारणा आसे जे मनीष जेतेबेले जवान अवस्था थाए सी तो संसार माया भितर आबद्ध रहिला, सबुले मुकार भाव सहित मिसिकी चलला, सबु जिनस मु करुची मु खाऊची मोर ये घर मोर ये गाड़ी यही भाई चलला। ये भली पुरुष माने जेतेबेले जवान समय थांती से मानकर शरीर सुस्थ थाए मनोबल थाए सबु जानिया पर भी जदि सेती बेले से माने भगवान को पाखरे स्थित हो पारे बा ब्रह्म पाखरे निजर स्थिति रखिपारे किंतु अंत काल रे सेतेले शरीर क्षीण हो जाइथिबो, इंद्रिय भी क्षीण हो जाइथिबे, कौन सी बुद्धि इंद्रिय किछि भी काम करुथिबो सेतेबेले केमिति ब्राह्मी स्थिति जने पहुँची पारे। किछि व्यक्ति मानक मन मध्य एगुड़ा संदेह रहउथिबो। देखंतु शेष समय ये जो स्थिति आसे यहाँ भगवान को अहित्य कृपा आसे। कहीं ना पूर्वजन्मर शुभ संस्कार हो कि साधु संतर आशीर्वाद हो यही सब जिनस गुड़ाक जदि व्यक्ति प्रति प्रतिफलित होता है ताहले तार शेष समय तत्काल फलप्रद हो जाए व्यक्ति पाई। आर एक प्रत्यक्ष उदाहरण आम शास्त्र पढ़ी जानी अजामिल भाया पापी तार पुत्र नाम नारायण डाकी से ब्राह्मी स्थिति रे पहुँची पारला। तेणु केमिति पहुँचला ना अजामिल भाया पापी सी
ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ବେଳେ ସନ୍ଥମାନେ ତା ଘରକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବାସ ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ତା ନାଁ ତୁ ରଖିବୁ ନାରାୟଣ। ଆଉ ନାରାୟଣ ପଦ ତୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ ନାରାୟଣ ପଦ ତୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିବୁ, ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ କିଛି ବି ଦେବୁନୁ। ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପୀର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ସେ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉ, ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାମିଳ ଭଳିଆ ପାପୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶେଷ ସମୟରେ ପୁତ୍ର ନାମ ନାରାୟଣ ଡାକି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛି। ସେ ନାମର ଅଲୌକିକ ମହିମା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ନାମକୁ କେଉଁ ଭାବରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ବି ତାହା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାରର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଂସ୍କାର ବଶତଃ ହେଉ କି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସେଇ କୃପା ହୋଇଯାଏ ସେଇଟା ତତ୍କାଳ ଫଳପ୍ରଦ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଦରକାର, ଚିରନ୍ତନ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜ ପାଖରୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଅହଙ୍କାର ରହିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁକାର ଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର ବର୍ଜିତ ହେବ ଏବଂ ମୁଁକାର ଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ନିଜ ପାଖରୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଶରୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବ। ଦୂରେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲାଗିଯିବ ସିଏ ତାର ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ନାମକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।